an b'a profiter ka kuma Mali au conseil fɛ. Au conseil ni o ye Mali an silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔw ye. An bɛ mun fɔ u ye u k'u hakili to an ka Mali diinɛ ko la. Sabula bi diinɛ bɛ fasan kolon kɔnɔ. Diinɛ bɛ maɲumatɔ ko kolon kɔnɔ. Poussière de dalen don diinɛ kan ka nkalon yira adamadenw na tiɲɛ dogo adamadenw na i n'a fɔ tubabu kafiriw bɛ na ni sariya cogo min k'a sanfɛla maa siri ka ɲɛ a dugumana o sɛfantoli ye. N'a y'a ta fɛ taali ɲɛfɛ de bɛɛ b'a dɔn ko bɛɛ ta tiɲɛna. Olu ka sariyaw tɛ foyi ye ka musoya don galama na tubabuw ka fɛɛrɛ o dɔrɔn tɛ. Taa Bamakɔ an ka daba naani na musow de jɔlen don aran na furakisɛtigiw bɛ yen barabani tɛ dafurubani tɛ korojobani tɛ furakisɛ de bɛ ta bi fan bɛɛ ko fo ka kobara bonya o kɛra mun ye musow ka denwolo gɛlɛyalen don bi foyi tɛ furakisɛtigiw kɔ. Bilahi furakisɛtigiw de bɛ fan bɛɛ bi e bɛ k'a ta ko cɛ kameleba dɔ bɛ yen ko ka a bɛna mun da i kan k'i si den tigɛ kɔfɛ n'i y'o ɲini k'i dɔn i bɛ furakisɛ in to yen i bɛ daba naani taga to yen n'i ye furakisɛ jugutigi n'i y'a a feerebaga tɛmɛtɔ ye walahi i b'i kɔ don a la. A b'a kɔnɔna den bɛɛ bɔ ba de. Ayi siga t'a la. An ko ten an ka dusukun in tɛ dilan. Siga t'a la. Dusukun in a bɛ dilan cogo di. Dusukun bɛ dilan ni ala ko sumaw de. A bɛ dilan ni wazifa baw de. Depuis ka wuli dugukila fɛ ka seliji ta Alahu Taala ye i k'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ ka hali anw yɛrɛ bonya o seli fana ma Mali kɔnɔ. Bɛɛ ɲɛ t'a la Mali kɔnɔ bi. Seli bɛ cogo di anw bolo seli bɛ cogo di muminiw bolo bi. Bi seli de lagosilen don anw bolo bi seli de bɛ ka lagosi Mali kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. Adamadenw bannen don seli ma u bɛ na u jogo dilan. Bi o de bɛ Mali fan bɛɛ. I bɛ denmisɛnninw sigilen gɛrɛn na seli heure bɛ se i b'a fɔ a salat k'olu o dusukun ma dilan fɔlɔ k'ale kunna ale ni k'a jani tun jɔlen don k'ale b'a jogo dilan fɔlɔ. Awɔ k'ale b'a jogo dilan fɔlɔ. K'ale b'a jogo dilan n'ale tilala ale b'anw sɔrɔ seliko ye. O la diinɛ ma kɛ catiribɔ ye Mali kɔnɔ yan. A kɛra catiribɔ ye. Sabula an karamɔgɔw kelen de y'a f'u ye fana o kama u b'a pratiquer. Bilahi Mali kɔnɔ ni karamɔgɔw siranna k'a fɔ ne Gawusu Tukure b'a fɔ a bɛ taa de fana ni n ye Ala ka tiɲɛ fɔ ne tɛ n kɔ filɛ n tɛ kɛlɛ filɛ n bɛ taa de i bɛ bu kɛ ka ba kɛ ne tulo t'i la. Bilahi talahi sabu dankun foyi tɛ an na Alahu Taala ta in kɔ. Anw bilala ka na mission min na o de ye ka muminiw ka Alahu Taala yira mumini na Muhamadu valeur fɔ muminiw ye muminiw bɛ se ka u dusukun dɔn cogo di. Maa kelen o kelen i b'i dusukun dɔn i ka ko a tɔ bɛɛ ye kuma caman f'u ye i bolo. An ko n'i ye seliji ta dugukila fɛ ka wuli i ka jɔ fila di Alahu Taala ma. N'i ye jɔ fila di Alahu Taala ma jɔ fila in yɛrɛ muminiw an bɛ o kɛcogo ɲuman fɔ aw ye. Sabu n'i y'a ye seli tɛ ka aw nafa seli kɛcogo ɲuman de ma fɔ yanni an ka seli la gosi a bɛ kɛcogo di ka adamadenw nafa ni an y'o fɔ muminiw ye diinɛ bɛ taa ɲɛ. Sabu la ilaha illallah fɔli kɔfɛ foyi ma ɲini anw fɛ a salati ko an ka seli. An ka kira ba belebele Muhamadu Mustafa an bɛɛ bɛ ka ale mun latigi an bɛɛ bɛ ka ale mun suit ale bɛ mun de fɔ anw ye. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ahada allazi baynana wa baynahum as-salatu faman taraka fakat kafara akrija'u Abu Dawuda wa Nasai. Subhanallah. Belebele bɛ mun de Muhammadu a ko an k'a dɔn ka fɔ différence mun bɛ an ni kafiri cɛ o de ye seli bilali ye. An kelen kelen ni mun ye seli bilali ye kafiri ye sira ti jahanama ye. Bilahi n'i sara k'i to selibaliya la i bɛ taa jahanama kɔnɔ siga t'a la. Musalaka cogo t'o la maa tɛ yen mun bɛ se k'o musalaka o ye Alahu Taala ka layidu ye siga t'a la. Ala de ye yafa masa ye
ala bɛ se ka yafa i ma an b'o fɔ nka muminu ka da aw tulo kan ala kira de ko ten Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ko différence fosi tɛ ani kafiru cɛ fo n'a kɛra seli ye hakili la ni mun fɔra faamuyali kan ka sɔrɔ siga t'a la an ko ten n'a ma ɲɛ an ye su sigi belebele tɔgɔ la a ka kan an ka jogow latigi siga t'a la an ka n'a kɛ dɔrɔn kira bangela tɛnɛ a fatula tɛnɛ dama ka wuli k'u tɛgɛ kongo ka taa dusukun ma fɛn dɔ santi siga t'a la o ma ɲi kɛnɛ kan sabu bi n'i y'a ta k'a filɛ Mali kɔnɔ mawuludu bɛ ka kɛ fan 12 bɛɛ fɛ siga t'a la nka mawuludu kɛnɛ caman bɛ yen o bɛ ɲini ka kɛ yɛrɛju ye u bɛ ɲini ka bɔ mawuludu kɛnɛ na ka kɛ yɛrɛju ye sabu ala ta tɛ fɔ ye karamɔgɔw ta de bɛ fɔ ye kuma wɛrɛw de bɛ fɔ ye i tɛ ala kira tɔgɔ mɛn i tɛ kuranɛ aya mɛn i tɛ foyi mɛn mun bɛ se ka don e dusukun na i ka se ka kira kanu abada bi an ka mawuludu kɛnɛw caman bɛ ten i bɛ taa mun de sɔrɔ yen i bɛ musokɔrɔbaw de sɔrɔ yala yala la dibitɔn dilan ni kuma caman na hali karamɔgɔkɛ bɛ ka kuma min fɔ a tɛ faamu an baarakaw aw y'a hakili to o yɔrɔ la n'i nana ala ko kɛnɛ kan ka n'i sen jɔ ala kira ba ye Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ale bangeli an filɛ o kɛnɛ kan ni i y'i sen jɔ o kɛnɛ o kɛnɛ kan a kɛra yan ye a kɛra kɛnɛ o kɛnɛ i jija i ka sigi kuma min bɛ fɔ i k'a lamɛn yaasa i bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min siga t'a la diinɛ kana taa kɛ an nana wajulu la ka na kɛ yɛlɛko kɛnɛ ka diinɛ kɛ catiribɔ kɛnɛ alors que bi diinɛ bɛ fako kɔlɔn kɔnɔ siga t'a la diinɛ bɛ fasa kɔlɔn kɔnɔ an bɛ sigi o kan waati bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye an tɛ ɲina nin kuma in kɔ an bɛ taali ka segin kɛ waati bɛɛ ansarulahi ka laɲini ye mun ye Mali karamɔgɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan siga t'a la k'a to karamɔgɔ dɔ b'a sigi karamɔgɔ ɲɔgɔn critique karamɔgɔ dɔ bɛ taa sigi arajo la ka su bɛɛ ka karamɔgɔ ɲɔgɔn kan Allahu akbar karamɔgɔ dɔ bɛ t'i sigi arajo la ka su bɛɛ kɛ k'i silamɛ ɲɔgɔn kɛ kafiri ye Allahu akbar seli kama walima ko a ma a bolo minɛ walima ko a ye kurusi senda pan Allahu akbar ayi ninnu ye diinɛ ko misɛnninw de ye ni ala kira tun nana a ka mission kɛ na diinɛ bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ se siga t'a la an ka ninnu bila kɔ n'i ye nin ye karamɔgɔ fɛn fɛn ka wajulu a tɛ ala ta f'u ye kuranɛ aya tɛ f'u ye foyi tɛ ka f'u ye fo intérêt kumaw ani ka karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔgɔya siga t'a la wuli ka bɔ a kɛnɛ ka sitanɛ ka kɛnɛ dun ala mɔgɔw ka sigiyɔrɔ tɛ o kɛnɛ barikama o kɛnɛ ninnu ye ala mɔgɔw kan ka kɛnɛ barikamaw de ɲini siga t'a la sigi kɛnɛ minnu kan su bɛ ka taa ni ala ka jɛn an bɛna dusukun qualité dɔn an b'a walawala aw ye maaw ka se k'u dusukun dɔn an ka alimamiw bɛ yan an ka musokɔrɔbaw bɛ yan an faw bɛ yan o la kumakan sera yan waati bɛ ka surunya o la an tɛna kuma in janya tuguni an bɛ dakuruɲɛ damadɔ fɔ miniti damadɔ ka bi sigi belebele bi su in an kɛlen kɔ k'a ɲɛnamaya ni an tilala an ka dakuruɲɛ damadɔ la an ka alimami belebele bɛ yan an ko ten alimami min ma kɛ yɛrɛmami ye alimami min ye anw minɛ i ko a wolo den a sigilen to kɛnɛ kan yan a n'a ka nɔrɔ a n'a ka barika a n'a ka jama an b'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ muminu an b'a fɔ aw ye alikalibu zikira o ye zikirikɛlabaw dusukun ten tɛ maa ni dusukun ye dɛ muminu aw kan k'a ɲini ne ni aw an dusukun ka kɛ o ten kalibu zikira walima alikalibu arifu ala dɔnnabaw dusukun o ye maa jumɛnw ye i m'a ye belebele u ye ala kira Mustafa tanu cogo di a ka tanu dɔ n bɛ n'o fɔ i ye i bɛ kira ba min kɔ kira tun bɛ su bɛɛ de ban n'a filaseliw ni kuranɛ kalan na bilahi fo a sen bɛ funu Habibillah Mustafa an ko an bɛ kira mun kɔ jurumu tɛ cɛ mun na
jurumuta ko ata nya ata fanshi an munu fa be jurumuto an no jurumuto nam an tesere do seli wati durunina wallahi ni les journées ta ga fle 24 heures nam ni seli lage wati durudu sigatana wati duru ni ya ta ka lage akele gele ti kelen ko amba ke duru ko wati duru 24 heures e ga duru lage o fe foyi mais an tesere do ko labi sigatana ulama fo muminu anga chesri anga courage ta selila mama ye seli bla ko ite noro soro ite ke noro tiki sigatana billahi ta jana inyala mata allah ala gra muhammadu taale sanarela atara soro jahannama so do falindu wa nyinga a be falindu seli balishu subhanallah sala nam de kelendo ko jahannama so fa u blom biauna wunyininga de foi masu maseli bali yakwa ala kana neni au take kuyi amin yere faga selila selite au nafana maseli ke tuko nyine au bedi ambo wala tabibi jota bika ka fa allah akbar ukasoro ijele no pas ukasoro ebe seli yoromuna nogo ni kasaute ifurumuso kelenteka denmisɛnninw ka fini nɔgɔw bɔn fan bɛɛ fɛ ka so bɛɛ kɛ kasa ni fɛnw ye mɛlɛkɛ bɛ boli a b'a yɛrɛ ɲini o ala wele tɛ jaabi mɛlɛkɛ tɛ taa ye siga t'a la n'i bɛ fɛ i ka ala wele ka jaabi balimakɛ balimamuso i ka so kasa ja n'i bɛ fɛ mɛlɛkɛw ka taa i ka duwawu ta ka taa yira ala ba la i ka so kasa ja siga t'a la an balakaw an bɛ nin yɔrɔ in intéressé aw la aw ka jija cogo bɛɛ an falaka minnu bɛ yen ni cɛ bon b'u bolo an filɛ nin ye misiri de kɔrɔ yan an balakaw a y'a hakili to misiri la billahi maa o maa i ma ɲinɛ misiri kɔ a dɔn ka fɔ n'i sara billahi ala tɛ ɲinɛ i kɔ misiri bɛ anw kɔrɔ yan ne bɛ aw ɲininka an maɲabugu janjigilakaw an y'an se jumɛn kɛ misiri ye misiri mago bɛ dɛmɛw la hali ni ye misiri bɛ ka jɔ de bɛɛ ɲɛ b'a la muminu an ka wari to ala ko ta fɛ bi an ka wariw bɛ ka taa catiri bɔ sumu kɛnɛw pele danga tɛ wari tigɛni tɛ an ka wariw bɛ taa di olu de ma bi yɛrɛ yira ala ka misiri jɔlen filɛ a ka dɔgɔ muminu min bɛ na k'a fɔ hali dɔrɔmɛ 2 filɛ o t'a kɛ koyi billahi ni ye janjigila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka dɔrɔmɛ 5 bɔ misiri in fɛn wɛrɛ bɛ fɔ a la mun tɛ a bɛ cogo min na ta ye siga t'a la an k'an jija an ka ala wele yɔrɔ an baraka minnu bɛ yan waati dɔw la aw k'a kɛ ala kama fitiridaw aw kana wusulan kasa dumanw don misiri kɔnɔ ni tɛbɛn se bɛ mun ye dankun foyi t'an na ninnu de y'an dankun ye bi karamɔgɔw de maaw janfa ka kumaw caya diinɛ ye an ka ɲɔgɔn minɛ ten wa tasunu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu ala ta ala ko ten an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen de la wa an kana fara ni tɛ diinɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na misiri bɛ yan nɔ imamu kelen ta tɛ misiri n'an y'a dan an fa ma ibrahim sori misiri ale kelen tɛ se k'a ɲɛnabɔ muminu an ka fara ɲɔgɔn kan k'an se kɛ misiri ye a fana ka fɔ dɔndɔn ko misiri dɔ bɛ maɲabugu janege la billahi a wari ma bɔ politisɛn mun bɛ fantanw ka dugukolo feere a wari ma bɔ o a wari ma bɔ sunguru baasi a wari ma bɔ baaritigi si bolo an kan ka waso ni o ten k'a fɔ anw ka dɔrɔmɛ in de misiri in jɔ k'a kɛ tan o y'an ka waso da ye muminu an bɛ kuma surunya an bɛ na kuma datugu sabu su t'a la dɔɔni an ma don hali baabu kɔnɔ siga t'a la nka ni ala ka jɛ an bɛ na walawalaliw caman kɛ kɔfɛ sigi a tɔba de bɛ yen foyi si ma fɔ dusukun na a yɛrɛw y'a ye invitew cayala maa nabagaw cayala kɛnɛ kan an ye kuma daminɛ retard la kosɛbɛ n'o tɛ an ma don hali an ka thème kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ daminɛ de la nka ala ni su kora an ko ten an ka maakɔrɔbaw bɛ yan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo o kama an bɛ a surunya ni ala ka jɛ an bɛ bisu sigi surunya yan aw tulo bɛ aw terikɛ
aw balimakɛ de kumakan na a Cheikh Gawusu Tukure Kiyasu le guide spirituel Tansarula Tansurula yansurukum Allahu Ta'ala tɛmɛ fo ka taa se saya don ma subhanallah an bɛ Ala deli maa fɛn fɛn sera kɛnɛ kan yan aw ɲuman sera kɛnɛ kan yan cogo min Allahu Ta'ala ka segin ni aw bɛɛ ɲuman ye ka taa so yan'an bɛ kuma datugu an ko ten an ka alimami barikama sigilen to yan an bɛna mikoro di a ma a ka duwawu barikama kɛ ka nin kɛnɛ barikama in kuncɛ ni Allahu Ta'ala ka jɛ yanni o cɛ an bɛ an ka jeunes fo jeunes minnu i ɲɛ bɛ nin kɛnɛ in sigila bilahi denmisɛnnin fitininw de y'a sigi ne yɛrɛ mun sigilen filɛ n ye denmisɛnnin ye ma don hali san 29 kɔnɔ ni Ala ka jɛ an bɛ duwawu ɲini aw fɛ Ala a ka duwawu kɛ anw ye duwawu kɛ aw ye Rabbi Allah denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan ka bisu in sigi ɲɛnamaya kira ba tɔgɔ la ni o ye Jamiyatu Ansarula tɔndenw ye a tɔn mun sigilen to Maɲanbugu Janegela yan an bɛ denmisɛnninw ka président fo Lasi Filani n'a jɛɲɔgɔnw maa o maa y'an dɛmɛ ka nin baara kɛ an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo an tɛ se ka ɲinɛ an dɛmɛbagaw kɔ misiriwale kafiriden don kafiri a dusukun bɛ kɛnɛ kan su in an ka kɛnɛ ka barika an bɛ musokɔrɔba ɲuman in fana fo ale tɛ maa dogolen Mali kɔnɔ bi di radio Tijaniya radio unité an bɛ a baarala bɛɛ lajɛlen fo ka alimentaire bɛɛ lajɛlen fo a dayɛlɛ o dayɛlɛ karamɔgɔkɛ fasa de b'a la di karata sigiridala b'u yɛrɛ la karamɔgɔ a hasini to i tɛ karamɔgɔ wɛrɛ mankan mɛn a ka radio la waati bɛɛ n'i y'a ka radio dayɛlɛ ale kelen a fasaw a ka teleso i tɛ karamɔgɔ wɛrɛ y'a la i tɛ mɔgɔ ye an b'o kangari da karamɔgɔw ye aw ka karamɔgɔ ɲɔgɔnw kan n'i ye radio dayɛlɛ silamɛ bɛɛ ye kelen an kana ɲɔgɔn woloma foyi m'an ka diinɛ fako bi an kɛlen don ka ɲɔgɔn bila kama ma a ka duwawu kɛ an ka bisiw sigi in cɛ ni Ala ka jɛ aw bɛɛ lajɛlen ka haminakow bila aw ka haminako bɛɛ bɛ jaabi su in na duwawu barikama min bɛna kɛ ni Ala ka jɛ alimami bisimila foli bɛ an ta kɛ tugu o kelen ye an ye Ala m'o ye ni maa ko k'a bɛna Ala ko fɔ an sigi kun o ye an b'a fɔ bisimila kɛ wallahi bisimila tara an bɛna dɔnkɛlaw ni tɛgɛrɛ fɔlaw de bisimila o tɛ bɛn foli b'i ye alhamdulillah a ye kuma o kuma fɔ sigi kɔnɔ an b'a fɔ alhamdulillah bɛɛ kɛra khayra ye Rabbi Allah a ka invité fana invité fila in alhamdulillah u ye kuma o kuma fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra khayra ye